Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ketaatan dan kejujuran, tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya yaitu takwa. Allah mengingatkan kepada kita, "Qul la yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging hewan itu, dan tidak pula sampai darah-darahnya kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian semua. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, menyembelihkan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan-hewan ternak tersebut sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawahu Bukhari. Usaha mendekatkan diri kepada Allah terutama melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus, karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariat, thariqah dan sirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari kurban adalah seluruh perbuatan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Di antara hikmah kurban yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilakukan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, secara mendapatkan kemuliaan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Hikmah yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan dikurbankan jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sudah sirna dari diri kita, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Hikmah yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan atau offering dalam agama-agama selain Islam. Tidak memerintahkan pemujaan di dalam Islam dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang-orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama akan senantiasa terjalin. Hikmah yang keempat, melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan tadarruh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum min su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرار. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إذا دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابع العباد وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد واخدم من خذل الدين. اجعل البلدة من إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة من بلدنا خاصة
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وارفع الشر والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم ولياتنا فيهن الخلاق والتقى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر. Marilah kita bersama-sama sebelum kita melaksanakan pemotongan kurban, mari kita semua